जय जगन्नाथ। आज आम कमिशनरेट पुलिस जरूरीकालीन प्रशमन सहायता व्यवस्था वाहन लोकार्पण उत्सव अवसर में आज सभामंच उपस्थित थिबा गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री सत्यव्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री वाईबी खोरानिया, पुलिस कमिशनर श्री एस देवदत्त सिंह, एटी उपस्थित थिबा वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण एवं पुलिस कर्मचारीगण एवं एटी उपस्थित थिबा अन्यान्य मोर समस्त भाई भणी माने, प्रेस मीडिया समस्त बंधु माने, समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आज कटक भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस पाई गोटे खुशीर दिन आउ 30 नुआ गाड़ी सहित समानंकर शक्ति वृद्धि करने आमे तांको दक्षता वृद्धि करिसेंती। आज जेते बेले मो सम्मान रे मो सामना रे 30 गाड़ी एक सांगरे चलीगला, मो मन रे एक अनन्य आत्मविश्वास एवं भरोसा सृष्टि है। एगुड़िक कौन से साधारण गाड़ी नुहंती, आमे देखिले जे बोलेरो गाड़ी गुड़िक पुलिस ता रंग माध्यम सजै दिखाई एवं साइरन बाजुची, किंतु वास्तव में ये साधारण गाड़ी नुह। एगुड़िक गोटे गोटे सुरक्षा रथ, एमाने न्यायर श्रृंखलार भयमुक्त वातावरण और अपराध मुक्त समाजर प्रतीक। मोर दृढ़ आशा एगुड़िक जमी गढ़ लोक मैंने सेतिक न्याय पाइबे एवं लोक मान भितर सेतिकी आत्मविश्वास पुलिस उपरे बढ़िबो। एमानंकर साइरन बाजिले अपराधी और असामाजिक तत्वों मनरे निश्चित भाव में भय बढ़िबो एवं सेमानंकर छाती मध्य धड़कड़ हबो। ये गाड़ी गुड़िक जरूरीकालीन प्रशमन सहायता व्यवस्था इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम योजना अनुजाई चालू अछि। यह एक केंद्र सरकार योजना, केंद्रीय योजना। यह को राज्य मान सह मिलित भाव कार्यकारी करा जाउछि। आपण माने समस्त जानिथिबे गत किछि वर्ष पूर्व आम देशर राजधानी दिल्ली रे एक बहुत बड़ा घटना घटीथिला। दिल्ली निर्भया कांड आमे समस्ते तांको मनर माने आमे जानिछंती एवं आम मनर आज मध्य ताहा केबे लिभि नथिबो। सेही भली एक निर्भया कांड भली अनेक परिस्थितिर मुकाबला करिबा पई आगामी दिन रे ए प्रकार कौन सी घटना घटिले किबा घटना न घटिबा पई आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 मसीह यही इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को आरंभ करथिले। सारा देश में यह कार्यकारी करने निष्पत्ति नहीं। यह द्वारा पुलिस जेकोसी जरूरीकालीन परिस्थिति रे तुरंत कार्यानुष्ठान करने को सक्षम हो पार एवं तार ऑपरेशन जारी करके यथा समय भितर से निश्चित भाव में आमे दोषी को खोजी बाहर करवा एवं ताको दंड विधान करिवार स्वतंत्रता आमे पाई पारुछंती। यही योजना रे मोर यही योजना रे प्रथम पर्याय 2022 मसीह आम सरकार को ए विभाग को 106 गाड़ी आसला। से कमिशनरेट पुलिस को 14 गाड़ी मिली। ठीक तार 2 वर्ष पर आउ 30 गाड़ी कमिशनरेट पुलिस को दिया जाउची। 22 भुवनेश्वर पाई एवं 8 कटक पाई। 30 गाड़ी खराब हो जाइथिबा जो 30 गाड़ी खराब हो जाइथिबा 21 पीसीआर को रिप्लेस करिवो
ଏହି 30ଟି ଗାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 44ଟି ଏବଂ କଟକରେ 31ଟି PCR ହିସାବରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ERSS ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ହିଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗିତା ଏହି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ମନୋଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଯଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ତଦନ୍ତ, ଭିକ୍ଟିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅପରାଧୀ ଧରିବା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେମିତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି କାମରେ ଲଗାଇବା, ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡକାୟତ କାମ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପୋଲିସର ପାଖରେ ବୋଲେରୋ ଅଛି, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଛୋଟ ହାଇ ସ୍ପିଡର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିକି ପଳେଇ ଯିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ଏଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିକରି ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିକରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା।